Eh, geng. What's up guys? Karon day guys, na siya bagong hobby maliban na sa basketball. May isdaan guys. Eh, Flower horn. First pa lang yan sa first guys. Uy na may suga. Against the light. Na. Eh, Flower horn. gamay pa na guys. Flower horn. Ito naman guys mga danyos, tetra at mga molly. Yan. Kalongsa. Yan sila karami guys. Sobrang rami yan. Nandito yung mga breeder. Yan. Dami sa ilalim. And ito Oh, yung there, mga guys. goldfish. Yan, goldfish at angelfish. Eh, Yan. Top view, top view. Yan sila guys. Side view guys. At dito pala guys, may mga betta fish ako. Yan, samurai betta fish. At galaxy. Galaxy. Yan. Yan sila guys. Ganda ng buntot guys. Yan. At dito guys, yung anak ng mga goldfish. Dalawa na lang natira pero lalaki pa yan. Sobrang laki na yan guys. Yan yung isa. Yan. Ito yung isa. Tsaka mga anak ng danyos. Sobrang liit guys. Hindi makita. Yan. Sobrang liit. Sa kilid sila. Bye guys. Like and share and subscribe. Bye. Peace.